ni Monty. Monty dribbling the ball. Pinasa kay Jeje. Jeje. Signature pull-up jumper. Ayan na. Esa. Cross court. Naagaw ni Monty. Monty. Fast break play. Meow meow. No good. Natapik ni Monty. Pinasa sa loob. Nice pass. Foul and one. Monty. Viesca. Jumper. Nice shot. Monty. Tinatakbo ang bola. Monty. Pinasa. Lapas. Nice fake. Big man na Anskestino. Pero kung nasa ibang lugar kayo, okay lang. Live stream tayo ngayon. Welcome. Welcome sa live stream ni Poronsep. 32-26. Fast break play. Di la punta. Easy 2 points. Eto. 43-34 ulit ang score. Ganda ng pasa sa loob. Reverse play. Reverse shot by De La Punta. Na good rebound by Jeje. Tatakbo yata. Monty. Tinatakbo ang bola. Pinasa kay AJ. AJ umikot. Fade away shot. Nice shot by Inasa Del Prado. Binalik. Nice steal by Monty. Monty tumatakbo. Mabitawan. Tumira. Pasok pa rin. Hindi Viesca. Monty. Tumira. Counted. And one. Okay, score natin 57-54 sa end 1 ni Monty. 3 points na lang ang lamang pag na-shot ni Monty ang kanyang free throw. Ayan, pumasok ang free throw. Pang-apat na lamang ba to? O sablay. Viesca. AJ pumawi ng tira. Pasok! Pasok! Woo! No good. Monty panlamang. Ayan na. Final score natin 67-63. Napakagandang laban.